Alright guys. Hey. Alright. Ayan guys yung ating gagawing patubuan ng oyster mushroom. Ayan, i-steam natin. I-steam muna natin yan. Alright. Yan yung ating karton. At andun pa yung iba. Ayun pa oh. Ayun. Ayun pa yung iba pang karton. Ito yung patutubuan natin ng binhi. Alright. Ayan. Tatakpan natin. You know. All right. Yung ating panggatong. Ayan guys, kumulo na yung ating ano. Ayan oh, umuusok na yung loob. Ayan, kumulo na. Alright. Ayan. Alright. Ayan guys. Ayan yung ating ano, yung in-steam natin na ano, pinalamig na natin to. Ayan. Yung ating ano, pagtataniman ng binhi. Ayan. Palalamigin muna natin yan bago natin yan ilagay dito sa ating ito. Ayan. Ito sa ating mga ano, dito natin ilalagay sa ating mineral water. Alright. Okay. Ayun pa yung ibang karton na binabad natin. Yan, ang dami. Kaya marami tayong maitatanim na ano, binhi. Okay, alright. Ayan guys. Ayan, abang-abang uli sa ating next video. Alright.